बनेर व्हायचा बेसो म्हणा या सो कायरा किनो आना देवेना तो उभो किनो ए हरी बाबा केवळ काजी होने भगवाने नाळू लागो पंढरपूर आणि याडी वापर सेवा देखन તમારા હમર કઈ કતા મિત્રાઓ જગન દેવ છે ની તઈ લોક કે રહેણો દેવ છે ની મકોટુ દેવ છે ની देव तमार माय तो कबीरदास महाराज के लागो पत्थर पूजे जो हरि मिले मई पूजुरे पार तुम जितने ही बैठे हैं उतने में देखो तो सब है शालिग्राम तमार माई सेवा भाया तमार माई ठोबा तमार माई शंकर ये बेटी जमाल माता पिता ओडूर माई दुर्गा अंबिका चंडिका साती भवानी ओडूर माई सर फक्त जागा वाल्यांचा कबीर के लागो ठिकाणी रमाई त्रास लागी देन पाणी पराणू रे भूख लागी देन पाटी धराणू राम ए त्रास लागी देन पाणी पराणू रे भूख लागी देन पाटी धराणू राम ए त्रास लागी देन पाणी पराणू रे भूख लागी देन पाटी धराणू बाद भगवान ना घराणू राहे त्राग लागी दे बाई घराणू ए भूख लागी दे बाई घराणू रे त्राग लागी दे बाई घराणू ए जेन तारा सा लागी वो पाणी भरावो बाई बोला या मरुदना जगाणू राहे त्राग लागी दे बाई घराणू ए भूख लागी दे बाई घराणू रे भूख लागी दे बाई घराणू कबीर के लागो कभी प्यासे में पानी पिलाया नहीं बाद अमरूद पिलाने से क्या फायदा जीवते डोकराची जाळी खराव लड़के भाडप विठ्ठलानो भिक्षे दे
जीवत्यान पाठी खा चरदार पर थकिया वा 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 नत डोक डोकरान घर मिल जाओ तो ना अगर शिजार जो पगे तीन दिन जाओ करे भगवान को निपालो ही था हमरे कड़ो मगाई करो जो छोड़ा की मारा वो ना डोकरी डोकरान देखो भाई भाई विचारी दी रो वो भगवान छना हा गंप लिंबा राठोड हमारो छुनो भजन करी मारे सुनो तबला वादक छ प्रेमी मारो और शब्दी 21 रुपया धन्यवाद चालू विशेष सुरुवात संकेत जेता भरो आशीर्वाद भूख लागी देन बादी थेराणु रहे प्रेस लागी वो पाए बरालो ए भूख लागी देन बादी थेराणु रहे प्रेस लागी वो पाए बरालो ए हेत पण जाव जनाव थारू ए नारती दहाना रोडू रहे प्रेस लागी दे पाए बरालो भूख लागी देन बादी थेराणु रहे प्रेस लागी दे पाए बरालो आदि कबीरदास महाराज का लोग कभी गिरने वाले को उठाया नहीं बाद आंसू बहने से क्या फायदा रे जीवते बळम डोक डोकरा हेट पड जाव तो वन उठाय नाही मरे ते कचेला लाडती धावलो करायचं लाडती रोवचं वन उपेटचं काय रे जीवते बळम देखो वोज देवथ वो नरदा आपण कधी ते पैदा व्यावळे ते जब कधी त्या वेळे ते महाराज ये भजन्या તમારી આડી બાપને રે તો તમાય વાળા છે कोरी हा 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 अंकुश मगन राठोड रेवाळो वसंतनगर दंडा एक भाव शब्द 51 रुपया धन्यवाद चालू विशेष सुरुवात डोकरा डोकरा नाम मालूम छे जा हाँ और नाम मालूम छे करो छो आलो हमारो मामा पवार ये बैरो सुसरो और समिति भी 21 रुपया धन्यवाद चालू विशेष सुरुवात तो देखो हेड पड़ जावे दे वटानु लाडती रोयलो पे छेने ना लाडती कहीं छा नहाने सो गंगा गया तीर्थ गया मन को धोया तन को धोया मगर मन को नहीं धोया सारे मिलके मांगोळी करना सवार कुंभ मेळान जाओ परवे काळ छक जबा मांडलो खास गजन आंघोळी करना लोट लोटन पाच पाच मन काल लोट वो ती मिल धरावच काय मना में रांद सरदा बाजू काढो तमरेच कंदेव छ तुको बराया गेला गो तुका देव पावया सिंगलो देव छोडी ठेलो देव देखन गे पंढरपुरन सोतबा तुको बराया देव तमर हमर काही कथा समय बाप तुकडोजी महाराज केला वर जागेर पाई या जो काही वेडो वेगो जागा देव किए लागो भला दीनारा या जो काही वेडो वेगो जागा देव किए लागो भला या जो काही वेडो वेगो जागा देव किए लागो भला देवा ए धूड़ मत फिरो बनाए देवा देवा भाई भाई पानी पाऊस रो घरा थाओ ना घर जाय रे देव किए लागे भला देवा या जो काही वेडो वेगो देवा किए लागो देवा ए धूड़ मटी रोवन आएगा देवा पानी पाऊस रो डरा था होना घर जाय रे देव किए लागे भला देवा या तो काही डोले रो जागे देव किए लागो भला देवा तुकडे महाराज गज वेळ लागला रे जगाला देव म्हणत्यात भलत्याला केली देव कचकला ग उठून सुटन केली दिल देव कचा चुकून मातीचा बनिला देव पाण्या पावसाचा त्याला भेव धुळेरो जर देवळ बघाय आणि उपराती पाणी जर सुरवे गोकला ग वरो सत्यानाश विजाय रे काय मी काय महाराज
हा जय सेवालाल जय सेवालाल सेवालाल महाराज की अखंड ब्रह्मचारी रामराव महाराज की हा हॅलो दिन्ना महाराज वसंतनगर हमारा मामा अंकुश मगन 10 मिनिटं करेस 9 मिनिटे मावर आणाकडो घुंगडी कसाडवलं धनगर हा घुंगडी घाल महाराज भगने पर आयु भेट अंकुश मगन राठोड पाचेगाव 51 रुपया अरुण राहुल चव्हाण छत्रपति संभाजीनगर 51 रुपया अरुणा राहुल चव्हाण संभाजीनगर 51 रुपया कविता